अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्गो यानी बुर्ज सुंबला के बारे में कि जून 2026 वर्गो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वर्गो, जून 2026 का महीना आपके लिए आम महीना नहीं बल्कि तकदीर के बंद दरवाजे खोलने वाला वक्त साबित होने जा रहा है। प्लैनेट्स की पोजीशन ये इशारा दे रही है कि आने वाले 30 दिनों में आपकी ज़िंदगी के कई अहम शोबों में ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं जिनका आप शायद काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। इस महीने जुपिटर आपकी समाजी और पेशा वाराना ज़िंदगी में वुसअत पैदा करने की एनर्जी लेकर आया है, जबकि सैटर्न आपको सब्र, हिकमत और तवील मुद्दती फ़ैसलों की तरफ ले जाएगा। दूसरी जानब मरकरी, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, कई मौक़ों पर आपकी जहानत, गुफ्तगू और फैसला साजी की सलाहियत को एक्टिव करेगा। लेकिन याद रखिए कि हर नेमत के साथ एक इम्तिहान भी आता है। कुछ लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे, कुछ मामलात ऐसे आएंगे जहां जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। इस वीडियो में हम जून 2026 के हर पहलू को तफसील से जानेंगे, माली हालात से लेकर मोहब्बत, कैरियर से लेकर रूहानियत और खुफिया इशारे जिन्हें नज़रअंदाज करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वर्गो, जून 2026 के आगाज़ में सूरज की पोजीशन इज्जत, मकाम और कैरियर के शोबे पर असरअंदाज होगी, जिसकी वजह से आपकी तवज्जो अपनी समाजी हैसियत और कामयाबियों की तरफ ज़्यादा रहेगी। आप लोग फितरी तौर पर मेहनती, तज्ज़ियाकार और अमली सोच रखने वाले होते हैं और यही खसूसियत इस महीने आपको दूसरों से मुमताज़ करेगी। प्लैनेट्स की पोजीशन बता रही है गुज़श्ता चंद महीनों में जिन रुकावटों का सामना आपने किया वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होंगी। ख़ास तौर पर महीने के पहले 15 दिन ऐसे हैं जब किस्मत अचानक किसी ऐसे रास्ते से आपकी हेल्प करेगी जिसका आपने तसव्वुर नहीं किया था। बाज़ वर्गो अफराद को पुराने राब्तों से फ़ायदा मिलेगा, जबकि कुछ लोगों को नई दोस्तियां और ताल्लुकात से तरक्की के मौके हासिल हो सकते हैं। अगर आप किसी कानूनी, सरकारी या इंतज़ामी मामले में उलझे हुए हैं वर्गो, तो जून का दूसरा हफ्ता पॉजिटिव पेशरफ्त ला सकता है। लेकिन प्लैनेट्स की एक तरतीब ये भी बताती है कि जज्बाती रद्द अमल से बचिएगा। बाज़ औक़ात आपको लगेगा कि लोग आपकी मेहनत की कदर नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत में कायनात आपको एक बड़े मरहले के लिए तैयार कर रही है। इस महीने किस्मत सिर्फ उन लोगों का साथ देगी जो मायूसी की बजाय उम्मीद और मुस्तकिल मिजाजी का रास्ता इख्तियार करेंगे। जून 2026 वर्गो कैरियर के मैदान में खासी अहमियत रखता है। मरकरी और वीनस की पॉजिटिव पोजीशन आपकी पेशा वाराना ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों का इशारा लेकर आई है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कारकर्दगी आला अफसरान की नज़र में आएगी और तरक्की, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी अहम प्रोजेक्ट की क़ियादत का मौका आपको मिल सकता है। कई वर्गो अफराद के लिए महीना अपनी सलाहियतें साबित करने का वक्त होगा। बिजनेस करने वाले वर्गो अफराद के लिए भी सूरत हाल अच्छी नज़र आती है। नई डील्स, नई पार्टनरशिप या बैरूनी राब्तों से फ़ायदा होने के मामलात मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ऑनलाइन बिजनेस, एजुकेशन से फ़ायदा हो नज़र आता है। वो लोग जो मुशावरत, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया या मीडिया से वाबस्ता हैं वो इस महीने में काफ़ी अच्छे नताइज देखेंगे अपनी जॉब के हवाले से। लेकिन महीने के मिड में एक ऐसा वक्त भी आ सकता है जब फैसले करते हुए मुकम्मल तहकीक ज़रूरी होगी। किसी पर अंधा एतमाद करना वर्गो आपको नुकसान दे सकता है। अगर आप नई जॉब तलाश कर रहे हैं तो जून के तीसरे हफ्ते में अच्छी खबर मिलने के मामलात मौजूद हैं। बाज़ अफराद के लिए बैरून मुल्क काम या किसी बड़ी कंपनी के साथ राब्ते के दरवाजे भी खुल सकते हैं। ओवरऑल ये महीना आपकी मेहनत को नुमायां करने और मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियादें कायम करने का वक्त है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो वर्गो, ये महीना आपकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ हो सकता है। जुपिटर की एनर्जी माली इस्तेहकाम और आमदन में इजाफे के मामलात को मजबूत करती नज़र आती है। अगर आपने गुज़श्ता महीनों में कोई सरमायाकारी की थी तो इसके नताइज आना शुरू हो सकते हैं। कुछ वर्गो अफराद को इजाफी आमदन का ज़रिया मिलता नज़र आता है, जबकि बाज़ लोगों को पुरानी रुकी हुई रकम वापस मिलने के इम्कानात भी मौजूद हैं। प्रॉपर्टी, ज़मीन, घर या तामीराती प्लान्स में से वाबस्ता मामलात में भी पेशरफ देखने को मिल सकती है। लेकिन प्लैनेट्स का एक इशारा ये भी है कि फ़जूल अखराजात से बचना ज़रूरी होगा। जून के मिड में जज्बाती ख़रीदारी या गैर ज़रूरी सरमायाकारी माली दबाव पैदा कर सकती है। अगर आप कर्ज़ लेने या कर्ज़ देने का वर्गो सोच रहे हैं तो तमाम शराइत को अच्छी तरह समझ लें। ख़ानदानी माली मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी होगा। कुछ अफराद के लिए विरासत या ख़ानदानी असासों से मुतल्लिक़ पॉजिटिव ख़बरें भी आ सकती हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो लियो, जून 2026 मोहब्बत और रिश्तों की दुनिया में रंग भरने वाला महीना है।
وینس کی انرجی جذباتی معاملات کو گہرائی اور سنجیدگی عطا کرے گی۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہونے اور اعتماد میں اضافے کے امکانات موجود ہیں۔ بعض جوڑوں کے لیے یہ وقت فیوچر کے اہم فیصلے لینے کا ہو سکتا ہے، جیسے منگنی، شادی یا ساتھی زندگی کے نئے پلانز بنانا۔ شادی شدہ افراد کو اپنے شریک حیات کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت محسوس ہوگی اور یہی محبت، یہی قربت رشتے کو مضبوط بنائے گی۔ سنگل ورگو افراد کے لیے بھی قسمت ایکٹیو نظر آتی ہے۔ کسی سماجی تقریب، دوستوں کے ذریعے یا کام کے ماحول میں ایک اہم ملاقات ممکن ہے جو فیوچر میں سنجیدہ تعلق کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن پلانٹس یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ ضد اور حد سے زیادہ تنقیدی رویہ آپ کے ریلیشن شپ کو ورگو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کی فطرت میں ہر چیز کو بہتر بنانے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ہر وقت تنقید دوسروں کو آپ سے دور کر سکتی ہے۔ اس مہینے محبت حاصل کرنے کا راز یہی ہے کہ دوسروں کو ان کی خوبیوں سمیت اور خامیوں سمیت قبول کریں۔ دل کھول کر محبت دینا ہی محبت حاصل کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جون 2026 میں ہیلتھ کے معاملات پر آپ لوگوں کو ورگو خاص توجہ دینی ہوگی۔ اگرچہ اوور آل انرجی اچھی نظر آتی ہے، لیکن ذہنی دباؤ، نیند کی کمی اور مسلسل مصروفیات جسمانی تھکن پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ لوگوں میں سے اکثر اپنی ذمہ داریوں میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس مہینے میں نظام ہاضمہ اور اعصابی تناؤ سے متعلق مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے خوراک اور آرام کو متوازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ روحانی حوالے سے یہ مہینہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دے رہا ہے۔ خواب، وجدان اور دل کی آواز آپ کو اہم اشارے دے سکتی ہے۔ اگر آپ ذکر، دعا، درود پاک اور استغفر اللہ کو معمول بنائیں گے تو کئی الجھنوں کے جواب خود بخود مل سکتے ہیں۔ ایک اہم وارننگ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہر راز ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ کچھ لوگ بظاہر خیر خواہ نظر آئیں گے، لیکن ان کے ارادے مختلف ہو سکتے ہیں۔ نظر بد اور حسد کی انرجی کچھ حد تک ایکٹیو اس مہینے میں نظر آتی ہے، اس لیے روحانی حفاظت پر توجہ دینا ضروری ہوگا۔ جون کا اصل سبق آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جسمانی اور روحانی توازن ہی بڑی کامیابی کا دروازہ کھولے گا۔ جون 2026 ورگو آپ لوگوں کے لیے صرف ایک مہینہ نہیں، صرف 30 دن نہیں، بلکہ چند واقعات سے نکل کر زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز بننے جا رہا ہے۔ قسمت کے دروازے کھلنے کے اشارے موجود ہیں، مالی اپرچونٹیز سامنے آئیں گی، محبت میں نئی روشنی پیدا ہوگی اور کیریئر میں وہ پیش رفت مل سکتی ہے جس کا آپ بڑی مدت سے انتظار کر رہے تھے۔ لیکن یاد رکھیں ورگو کہ پلانٹ صرف راستہ دکھاتے ہیں، منزل تک پہنچنے کے لیے قدم آپ کو بہرحال خود ہی اٹھانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے صبر، حکمت اور پازیٹیو سوچ کا ساتھ اپنایا تو آنے والے 30 دن واقعی آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جون کے ان دنوں میں کون سی پوزیشن پلانٹ کی آپ کے لیے بہترین ہے جو آپ لوگوں کے لیے پورے سال کی سب سے بڑی خوشخبری بن سکے۔ یہ سب جاننے کے لیے چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیں تاکہ جو پازیٹیو انرجی پلانٹس لے کر آئے ہیں اسے آپ اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔